Nazdar ľudia. A vítam zase opäť pri streame z Kingdom Come Deliverance. Na minulom streame, ak ste pozerali, tak sme v podstate ešte predtým, než ten kemp mal vôbec byť vybitý, tak sme ho vybili. Aj ten kumánsky, aj ten proces s tými normálnymi banditami. Celkom sranda bola, hej. Našli sme banditu, ktorý mal 2000 šípov v túlci, čo bolo dosť zaujímavé. No a dneska ten tábor napadneme. Menšiu sabotáž šípov sme spravili tam. Vďaka tomu, že sme ho vybili celý. Vôbec nikto nebude podozrievať, že aha, nikto to ide napadnúť. Tak. Máme ísť do Tamberku požiadať tento o posily. Ale akurát sa pôjde stmievať. Asi by som mohol počkať. By som mohol vlastne tu na sa vyspať niekde v tých táboroch a majú voľnú posteľ. To som si tu navšimol niečo. Je tu mali. Tu máme. Vychrápeme sa pekne. Aby bolo vidno, aby sme nešli tam po stmievaní, pretože keď sa stmieva tam, tak o mnoho horšia viditeľnosť je a taktiež, ak by sme používali fast travel v tme, tak je dvakrát tak väčšie riziko, že sa tomu napadnutiu nevyhneme a stane sa situácia ala, že koník mi zomre, zakopne o niečo, skape, hej, ako vtedy, keď na nás tí kumanskí prevíti zautočili. Tak, jediné, čo sme im nesabotovali, bolo žrádlo, pretože sme nemali recept na jed, ktorý by sme si mohli asi vyzdvihnúť. Hradsková kobila, ty kokos. A úplne to isté tu. Úplne ten istý tá istá handra tu na to povesená. No. Keď rozmýšľame nad tým jedom, tak by sme mohli ísť tu na to samopší. A k tej herbalistke, lebo tá by mala tam predávať nejaký ten jed. Aspoň recept na to, lebo to by sa hodilo. Uvaríme si potom 2 fľašky aspoň. A pôjdeme požiadať o posily. Už ináč, dal som si do košíku len toto DLCčka. No, 3 teda, či počkaj, 4 vlastne boli. Ešte tam bolo niečo s tými pokladami, ale takto som si dávať nechcel, pretože už to má 25 € alebo čo. Že ja idiot som to nekúpil, keď to bolo na zľave. Ale tak hlavne tie príbehové a tak ostatné z toho, čo tam boli. Čo proste pridávali také proste príbehové veci a tak, také expansion packy poriadne. Tak to si plánujem hlavne kúpiť. Pretože chceme to o niečo dlhšie mať, hej, a vážne ma tá hra baví. Ako kedysi, keď som ju skúšal, tak som mal nervy, som si povedal, že no, kadím na ňu. Súkromný pozemok, OK. No. God watch over you, good night, especially in these dark times. Can I do something for you? Dobre, obchodujme. Máme tu predsa niečo, aha. Alkoholík. Jed, tuto máme, paráda. Čo tu máme? Ticho šlapka. To si kúpime tiež, to sa bude hodiť na stealth. Tu ešte takého máme, no. Ideme zmluvať. Pretože rozhodne lacné to není. Servus observerko, ahoj, Fradix, vítam ťa na streame. Ako sa máš, kamo? Posledný deň v podstate víkendu. Práve si kupujem jed, pretože ideme napadnúť tento tábor v tých prvých Slaviciach, ktorý som minulý stream proste polovicu z neho vybil. Sabotoval som im všetky tie šípy, ale kvôli tomu, že som nemal jed, tak som im neotrávil to žrádlo. Takže to bolo fajnové, dokonca aj bandita tam bol z 2,k šípmi, alebo koľko to bolo. Dobre, a tu na nás asi nepustí do toho lebo sa to označuje ako súkromná hento vecička. No nie je najlepšie, keďže ja aspoň zajtra...
Dobre, fajn. Vyhneme sa tu na nejakej šarvátke hnusnej. Je najlepšie, keď zase pondelok zajtra, ale tak aspoň v piatok máme voľno. Nice, nice. Ako, u mňa to je zatiaľ v pohode, no. Uvidíme, ako to bude na praxi, ten pondelok. Útorok trochu sa teším a trochu aj nie, lebo zase tam budeme to do nejakej tej 20. alebo koľko to tam bývam, 18. Ale zase idem tam neskôršie, takže to je plus aspoň. Tak, zajdeme tu za týpkom Nikodínom, lebo ten nám dovolí používať ten svoj herácky methlab. Čo tu máme? Ukáž to. Mluvka tu nechcú. Ne. Je ten jedus. Počkaj, ja som to vlastne aj prečítal, ale idiot. Čo sa robí za robotu na praxi? No, to. Tvoríme zo šity a tak. Lebo, tak, vieš, na ostatných školách je matika a tam mi moc nejde, keďže mám dyskalkuliu a tak. A väčšinu to tvorí z toho. Tak, a hlavne tu na toto sa našlo, že je fajn, zvládam to a no problém. Akurát, že dvojročku nemôžem robiť, pretože zdravotné problémy. Čiže fasa. Tak, konečne som to objavil. Dobre. Tak, urobíme si ten jed. Potom si s ním potrieme aj čepel. Tu oceľovú, hej. Vyperverzácie jedni. Tak. Vranie oko a bodlák. Ne? Recepty dávaj. Tak. Vyskladáme to, ne? Máme také niečo? Nemáme. Musím to z toho koňa zobrať. Bodlák. Dúfam, že máme bodlák, nie? Jop, máme. Tak. Čo to ešte bolo? Koprivka. Dobre. Zoberieme ešte koprivku z toho koňa, lebo či vidieť to potrebujeme. Tak. Bereme. Môžem si to vyskladať konečne? Koprivka, bodla... What the fuck? Aha, chápem. Inak, aký film z GTAčka by si chcel ešte vedieť? Myslím, že z jakého odvetvia. No, to neviem. Neviem, kamo. Prečo však sakra... Koprivku bodláka mám? Tak čo tu na hento? Joha, ja idiot. Tupý fakt. Dobre. OK. Aha, ja aj uhlie potrebujem. Dobre. Pán Nikodým, potrebujem uhlie. V fetkách. Daj mi to. Kde máš uhlie? Alchymistov sen. Počkaj, alchymiu máme sa mi zdá, že... No, nevadí, kúpime si toto. Uhlie predsa by si mal mať, ne? Si robíš prdel zo mňa? Budeme zmluvať, že tento alchymistov sen. Dobre, kamo. Dobre, tu je niekde trúhlách, do ktorej... Alebo aj nie, no. Tak fasa, žiadny jed nebude. Knižku ale máme. Takže sme tu išli... Ja zrobím takú policajnú akciu a snáď sa ti to bude páčiť. OK. Hej, to je nejako fajnový nápad celkom. To pergele. Týpek nemá uhlie, aj keď je to ingrediencia do toho. Teraz ma plesňák zistím, alebo mi nikto napíše, že uhlie tam bolo. Do toho už je to postavené a... Ja som ho nevidel. Tak proste serem na to, no. Kumáni. Na nich si budem dávať pozor už. Aj keď tu proti normálnym banditov kumáni sú takí, podľa mňa s výbavou under-equipped. Proste ono to je...
taký štýl toho vybavenia, čo majú, sa mi moc nepáči. Ako skôr preferujem normálnych banditov. Keď už tak. Ako tiež možno nemajú dobré hento veci, ale tak. Dizajnovo sa mi sú lepší podľa mňa. Otrava. Dobre, kámo. Dobre, kámo, čo ty máš? Jo, ty tu máš ešte toto. Čakaj, vlastne. Pak kľúč. Ja si môžem... OK. Miesto samohonku a sejbovicu. A čo také ešte tu na... Nejakú mapu pokladu. To si vložím do košíku tiež. Let's have a word about the prop. Satisfied? Well. Ten tábor proste bol strašne easy ento. Neviem, či to bola nejaká bariéra, pokiaľ mohli ísť. Alebo či proste hento. Či som bol nadlevelovaný tak, že som im dával porady damage jedným hitom. A však to boli oplátení tí týpci. Takže som niekoľkokrát urobil tú ripostu a zrektil ich ten dlhý meč. Dobre. Nechápem, prečo som išiel koňom túto malú cestu, ale tak OK. Tak, kámo. Divíš, more, brácho. Racek si prosili. Posili, fuj, vole. Za chvíľu budete dívať na ďalšieho Andrea Danka, ty vole. What's going on? The bandits and humans have set up camp in Pribyslavitz. They're preparing for something. So Radzig wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men. Hang on. Easy now. From the beginning. What happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's A not ešte just má a byť gang nejaký of ten český dubbing. Ja viem, už toto hovorím asi 5. krát. Za tento celý stream. Ale proste som na to nahypovaný. So it's worse than I thought. But Sir Radzig is right. We should do something about them before it's too late. I'll send my soldiers. Sir Radzig said to take all your men and leave only a minimum guard at the castle. What? Everyone? There really are a lot of them, Sir Divish. He's leaving the camp almost empty too. We're to go and join his people in Pribyslavitz and mount an assault together. Potom pôjdeme za Terezou asi. A na pána psáčka som úplne zabudol. Would you lead my men there right now? Áno. Yes, sir. Poďme. May God be with you in battle. Take care. Ideme na bitvu. Prvá porádna bitva. Co bude fajné. I'm glad to see you, Captain Robart. I hope Henry's explained everything to you. He did, but I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force, and right under our noses? We'll just have to find out, but I don't think we will until after a battle. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two. I agree entirely, my lord. Prečo vždycky moja zbroj je taká zadrbaná? Right, lad. We're almost at the place you To skoro described. ani 5 minút nevydrží, jen to byť čistá. I need you to tell me how it looks around the camp so I can decide which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I should... I asked you a question, boy. You've been there and seen everything, so speak up. There are 3 ways to get in. Directly along the straight path to the camp, the long way round through the woods and over an old weir, or by a narrow bridge over a deep ditch. Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option... It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. They'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge... Ale od tých určíkov je postarané. It's not an easy decision. Each option has its pros and cons. I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts.
From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day. Dobre, tak ideme cez most, vyzerá tak. Let's do this. Krst ohňom. We'll approach from the south and storm them over the bridge. No, fajnová helma, kámo. Forward march. Forward! Tu je stále ten mečan tohoto jedného. Už tá vegetácia vyzerá hrozne, keď je takto nastavená. Ja som ju trošku znížil, lebo lagovalo sa to. A dropoval to fajnovo framey, takže... More! Stoj! Tak. Pokap. Ty kokos. Dobre, ty. Dobre. No. Ty kokos. No, poďme. Chudáci, jak sa rozbehli. Ty kokos. Ty hajzel, jeden je splachnutý. Jak to plieskat. Tak, dobre. No, no, poď. Ty kokos. Tak. Dobre popadali. Prúbojný. Tak. Neviem, či tie šípy moc pomohli. Ale asi hej. Dobre, prosím, nefrizuj sa mi, prosím. Come on, bracho, poď, loadni to. Chcem ísť do bitvy. Dúfam, že mi to nedostane za sekundu na to, čo som s loadingu hnusnom. No, ďakujem. Ďakujem, kamo, počkaj, koľko tých hentov prúbojných máme vlastne? 70, nice. Lučišníci tu sú stále? Zaujímavé. More! To je prúbojný shit. Kamo. Tak. Ty. Hovedo jedno. No, poď. Techni. Fakt, ako v Kauflande, keby sme boli. Sa preťahovať do ročky. Joj. Veliteľ padol, vyhnusné svine. Ty kokos, jak ich svormujú. Ježiš. Á, dobre, máme ich všetkých, aspoň. Dúfam.
Tam sa asi nedá z toho strieľať. Ale som čakal, že menej tých lučišníkov bude. Keďže som to podpálil tam všetko. More, fakt? Netrafíš sa? To je fakt, ako som asi najhorší strelec. Dobre, to je ono. Tak. Na jednu hlavu padnú hneď. Dúkostrelba, ešte si ju naleblujeme aspoň. Zdechni. Prevít. Tak, trafil som aspoň niekoho. Dobre. Hold the line, áno. Pixeriť, fakt. Tak. Pic. Ukáž, čo máš. Toto chcem. Prúbojný. Ahoj, Štefán, vítam ťa na streame, kamo. Už napadáme tento kemp, čo sme tu raz už vybili. Prúbojný, tak. Bráň pozíciu, dobre, ideme, bránime. Tak, zlepšíme si to lučišníctvo. Sorry. Ústup nebude. Ste zabudli toto. Vyhnúcné obeda. Tak dobré, ústup bude, no. Ako sa má Štefan? Posledný deň je to víkendový. Už zajtra bude škola. Pre mňa hlavne už. Tam máme tu na tohoto. Tu máme prcka. Ten prvý, čo nám nakopal Ričanto v skalici, keď sme sa tam vrátili. I will cleave you in two, you bastard. You tried before, and yet here I am. What? Who the hell are you? You don't remember me? Ja, Jindrovi som dal hanto bradu a hanto taký zostrih ako hanto na vikinga. Where's my fucking sword? What the fuck are you on about? What sword? Hang on. No, už mu to došlo. Fuck me. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? What did you do with my sword? Judging by our last encounter, I'd say you made a big mistake coming here. Where's my fucking sword? But then again, maybe you've had some practice. I hope so. Because last time was too easy. Je okej. Tak poďme na to. Poďme ho zničiť, alebo on zničí nás teda. No. Gone weak at the knees, have you? Prevít. No. Tu máš, ty hajzel. Fú, jeden protiútočík aj v riti.
Ó. Dobre dostáva. Ah. Not bad for a peasant brat. It's not over yet, you scum. Now where's my sword? What have you done with it? Talk, you bastard! I'll see you in hell. Tell me, do you hear me? Tell me what you've done with it! I'd say you're flogging a dead horse there. No. You took him down. On your own. Well done. Nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. Yep. He was the one who attacked Neuhoff. And stole your sword, sir. The thought did cross my mind. What did he tell you? Nič moc, bohužel. If we'd taken him alive, the executioner might have gotten more out of him. Oh well, these things happen in the heat of battle. Anyway, we found a trunk full of coin down below. Someone was paying this gang very well. And there were some of Sigismund's barbarians among them. I don't think we've seen the last of this. Whoever engineered it was highly placed. They won't give up after one defeat. This louse was just a pawn. Yep. I'm afraid you're right, sir. Well, lad, we live to fight another day, eh? Dobre to schytáva ten týpek. That's the fear leaving you, lad. Let it go. Keď si to v ultra čistej zbroji a ja v takej zadrbanej väčšine. Put it all behind you. A decent Christian shouldn't dwell on such horrors. I beg to differ, sir. I never want to forget this. The time has come for those whoresons to pay for what they did to us. You're right, my boy. But first, we all need some rest. We'll meet later in the upper castle in Ratte and then decide what to do next. No. And what may, you did a good job today. Škoda, že proste len to ho nezajmuli. No. To je zvuk krytu. Z tej helmy, jak sa nám to otvára. I will make you pay for this. Ale... It's time for the next part of our plan. Give the word. Kto bol takto oblečený a na začiatku bol? Trošku sa len to. Trošku ten plot twist. Podľa mňa bolo blbý nápad na to dávať ho semok. Peckerstein, more, máme vlastne to, vlastnú to izbu. Dobre. Farbená sa za toho vadina. Čo ešte máme? Tá mapa k pokladu. A čo? Čakajte, jo, hej, ešte. Sa mi zdá, že nejaké skilly. Jop, hlavná úroveň. Ken, mršný jazyk, surovec, tichá voda, vzdelanec. Miestný hrdina. Nechválne prosru...
Miestny hrdina, alebo si dáme... Asi dáme prvá pomoc. Co bude hodiť. Tak. Počať to zdravie. No. Máme tu pár vecí, čo by som asi mohol predať. Tento prsten tu no hlavne. Jop. Takže ideme za pánom zbrojárom. Alishka? That's her. If she'll stay where? Of course. She's with our executioner now. Dobre. Takže poďme predať teda tie veci len tu tomu. Zbrojárovi, čo je tunák. A potom asi pôjdeme za pánom ptáčkom. Plantner. I'm at your service. Alebo ako sa vyslovuje to. Položíme do košíku, aj keď je to rozrbané fajnovo. Prsteň mu tiež predáme, ale však why not. I'd like to discuss the price. Well, Dobre, poď. Since it's you, Tak. Díky, kámo. Čo ešte takého som chcel spraviť vôbec? Bola ešte jedna knižka, počkať, ako sme na tom s tými hento. Alchymia len na dvojke. Tento úžasný perk. A otravná čepel. To sa tiež hodí. Jazdectvo mám na 12. Takže teraz pôjdeme asi za pánom ptáčkom. Pretože ten by mal tiež tu na nejaký ten špeciálny questík mať. Tvoje inteligenti zase len to. Budú len tú zábavu mať. Keď zajatec. Horného hradu. Dobre. Toto nie je horný hrad, ale je tu len to. Quest. Jop. Nemá to byť ešte vyššie? Asi hej, lebo tak... Táto geniálna väža je taká, že... Nevieš, kam máš ísť. No, tu je. Well, if it isn't the world-renowned victor of the rat-eye tourney, Henry of Skalitz. how goes it, sir? Už to aj on spomína. I am, for all the good it does. The boredom here. The only thing I have to read is the Bible, and the Hanush won't let anyone near me but the priest. Have you any idea the monotonous drivel that fella comes out with? This world is but a trial, be repentant. He talks to me as if I'm about to breathe my last. Actually, talks to me as if I were already dead. Listen, Henry, won't you come with me to the Ratte Baths? I need a change of scene before moss starts growing on me. How much time do you want to spend there? I don't know yet, but at least a few days. Bathing in mud wraps during the day, and in the evening, fun. What'd you say? Will you join me? A čo to je? Prečo to Why to the baths? Well, a hot bath does a man good. It does. Which is why you can bath here anytime you like. Have you ever seen Clara, the bathhouse wench? Henry, she's a beauty. If I didn't know better, I'd say I was in love with her. A čo na What tvoje about zranenie? you, sir? Well, I won't lie to you, it hurts like the devil. But I'd rather hobble along with a cane, howling in pain, than listen to a selection of the most boring passages from the Gospels for one more minute. Dobre, tak poďme do Why lázní. not? When do you want to go? I shall go there right away, but wait until at least dusk to join me. I'll have company there. All right,
I'll come and join you there. Good luck then. No dobre, pán psáček. Tak. Ten questík je označený takovémto divnou značkou. Neviem prečo práve takou, ale tu je ešte jeden quest. Takže asi teraz budeme robiť tie vedľajšie. A potom zase možno, ak sa mi hento bude chcieť, tak spravíme hento. Ešte nejaké té... Spojíme sa v tej hlavnej linke, lebo teraz ako... By som chcel robiť tie sidequestíky. Lebo vždycky, keď som hral ten Kingdom Come, tak som tie sidequestky... Proste som na tie sidequesty sral, no. Takže... Spravíme si tento questík. Čo je celkom fun. Vlastne mám tu nejaké tie knížky, možno. Okrem tej alchymie. Lebo to je úroveň 5 a alchymiu mám na 2. Mapa k pokladu? Fakt? Som čakal, že na to. Výrečnosť. Spadol mi net, nejako som ťa pozdravil. Ježiš, no, tak to máš dobre. Vylamovanie zámkov. 8. Ty kokos, no. To musí potešiť, keď ti vypadne, ty vole, net. To je proste fajnové, normálne, že... Dobre, čo som to... Čakaj, výrečnosť, hej. To je na 9. A to potom 10. Čakaj, z mojej obchodnej trhu... Zvyšuje 2 €. No, toto by sa hodilo. A toto tiež. Vlastník dostaneme služby zadarmo. A toto sa tiež hodí. Neúrozenosť celkom nájsť, ale už sme to aj tak do úrozenosti investovali, takže... No jo, prší, počkaj, už vás prší. Lebo tak u nás tu svieti slnko, fajnovo. Tak ale vy možno ste na inej to stráne, takže... To by dával zmysel. Dobre. Hej, prší, no, zaujímavé. Spáda uložiť. Čakaj, tu môžem chrápať? Ja tu môžem normálne chrápať? Robíš srandu, ne? Zatmenie, ty vole. A počkáme to na pána ptáčka. Ešte tie DLCčka budú sranda. A nejaké ešte extra veci do boja nám to pridá. Tak som na to zvedavý. Are you planning to stand around here till Judgment Day? You're spoiling the atmosphere, isn't he, Zdenna? Už ma tu poučia. Really, Henry, run along and give us some privacy here. No dobré. I told you to come later. Ježiš, však už je noc, ne? Petka, more fakt. Nasmievanie povedal, že to, že po zotmení alebo čo a hen. No, hratajský turnaj. No. Už si konečne povedal. What do you need, sir? I need you to do me a favor, Henry. Zase. What, again? Now, what's your tone, peasant? You'd never think it. But Zdenna here is a demon at dice. She stripped me bare ass naked and I couldn't even get a ribbon off her. Vidíte vôbec niečo? Well, I'll rip everything off her then, eh? Good God! You do that to such a fragile flower? Who I paid for, by the way. Right then. You've got Ja bývam 30 minút do Mikuláše, ojej. Už to dáva zmysel. Alright.
Why the hell not? Dobre, fajn. Ideme zahrať si How about a kostky. game of dice then? Are you sure? What would I do with 2 naked men here? Poďme. Let's see how good you are. Take care. Máme rignuté kocky. Takže by to malo byť o niečo easy. You're a brave soul taking me on. I'm not used to losing. Bože, viditeľnosť v takejto tme. Ideme hádzať znova. Ukončíme kolo takto. Díky no. Že mi robíš morálnu podporu. Lebo takto táto jedna posledná nie je rignutá kocka, takže moc dobré hento veci na ne nepadnú no. Hmm. 14 000 je max. Jo, rovnaké skóre má. Tri jednotky. Riskneme to. Yes. To je ono. Ja som to vyhral. Majú tam tmu mali... Im tam predstaví lampy niekto, no. Tak to tam musíte mať fajnovo, no. Hej. Vlastne ty myslíš v hre. Okej. Tak to hej, to by tam nejaké lampy už by sa hodili, fakt. Zvýšim asi ten jas, pretože ako fakt to je... Tu nikto neuvidí nič. Ty vole. Pekla. Však raz som to len dodrbal, more, nekritizujme. Jo, hore, ale u nás je tma. No. That's all. What? 2, 3. Postupka tu není, pekla. Hádžeme znova, pekne krásne. Dobre, prosím, dajte mi dobré veci, no. 3 trojky. Končiť kolo. Bože, ja idiot, ja som vlastne mohol len to šťahať teraz. OK, dobré. Dúfajme, že nám to moc neublíži toto. Doriť si. No, tak toto je na hovno. Prosím, dobre. Sú to dobré. Yes, dobre, fajn. No, kúpil by si aj DLC? No, plánujem si kúpiť DLCčka. Ale sa tá Dena ma zrektí. Som v prdeli. Ešte jedno kolo. Som to, že posledné. 3 šestky. Tak. Ty kokos. To dobehla riadne. Ty kokso. V tejto tme človek vidí úplne hovno. Prosím, dve dobre. Je to dobrá. To rytí.
to watch. Ja neviem, či to... Fakt, toto svetlo je geniálne. No point in pushing it. Ty vole, toto je dobré, toto je dobré, toto je dobré. Yes! That's the way. You show her, Henry. Haha, I'm the one who will be doing the showing. ona slajduje. No, I could do with a good soak too. Then strip off and hop in here. All right, Okay. why not? Put your clothes in the trunk. čo stalo s mojou helmou? Aha, ona ma do určite často vyzliekala, ty vole, no, tak... Som nechcel, more. Čiže zvýšime ten jas, pretože ja fakt nevidím nič. Grafiky. Kde je jas? Hry. Tu není jas? Tu není nastavenie jasu, mi chcete povedať? A to ako prečo nie? Tak ale takto mi vytrí ríč, no. Tak asi budeme v tejto hnusnej tme. Shift over. I don't want to tread on anything vital. All right, just give me a moment and I'll roll it up again. Kret. That feels good. Don't take this personally, but I've never seen a Čo man máš s vlasami, preboha? I've known cowpats less fragrant. You certainly know how to have a good time. Yeah, drink. It's not terribly high quality, but it should do the job. I don't mind if I do. Give me that. That's the spirit. Až niečo zo mňa bude. So this is how you recuperate from your injuries? Booze and wenches? Of course. Is there any other way? So, what news, Henry? I killed a few humans. Quite right, too. The less of those fucking barbarians, the better. Never mind about me. What about you? Have you recovered from our hunting adventure? I'm well enough, Henry. These baths are just the thing, and Zdena here is very healing. Clara, bring some wine for the gents before they get cross. No, a hneď už som len to ožratý, ty vole. Je neskutočné. You know what, Henry? We really can't drink this local piss. Clara, my most favouriteest bathmaid. But admit it, my dear, the wine you have here is pitiful. Čo vôbec mi dal hento? Čakať. Statistiky, bonusy, opilosť. Jo. Zvýšila sa mi ale charizma, ale aj nápadnosť. No, čo chceš zase? What's wrong with the bathhouse wine? I'd rather drink the bath water. You should go and get something better. Though where? Ah! I know! In the cellars under the rat house, there's some excellent wine that Sir Hannah bought for us. Aj, You want aj. me to go there and get it now? I'd be indebted to you. And a grateful nobleman is the best ally you can have. Dobre, no. All right then. What kind of wine Ako is sa it? máš? No, celkom fajne. Silver and red. In the cellar under the Zajtra už na prax idem. Po Po dlhej dobe. OK, presne tú vinu. Kamo? Good man. Na druhom kanáli som vydal len to zase niekoľko dní dozadu, neviem či včera to bolo, po predvčerom, zase nový hento cover songu. Som zase happy, že vyšlo to tak dobre a synchronizovane. Tak, dáme si lúč, pretože hovno vidím.
A tak, vyzbrojíme sa rovno. Charizma, ty vole. Nadrbaný. Ja? Answer me. Však som odpovedal, more, tak čo mi to na to piskuješ? Dobre. Ideme do mesta. Počkaj, pánu ptáčkovi ukradnú niečo. To nechcem, toto si dáme preč. Ratajský turnaj tiež... On má vlastne kľúč od toho. Ten previd. Takže mu čapneme hento. Kľúčik. Aby sme nemuseli páčiť zámok. Yes. Dobre, daj mi ten kľúč. Bereme si ho. Však bože, bežím tu len okolo s fakľou, tak ľudí hormón, ne? Jeminko. Všetci sa správajú, ako keby som bol na to neviditeľný. Musím sa pozrieť, neviem prečo mi neprišlo upozornenie. Tak možno nemáš len to Odber na ňom. Alebo ti YouTube niečo odstránil odtiaľ. Lebo tu na ináč to upozorňujúce správe, čo tu je, pripnutá, tak tam je link na ten kanál. Tak dúfam, že aspoň funguje. Ešte trochu, možno ten kanál upravím, neviem. Zatiaľ tam je 17 subs, tak... Uvidíme, kam sa to dokáže vyšplhať. Možno to bude mať väčšie číslo než samotný tento kanál, čo tu mám. Change ban. Zadnými dverami. Zadné dvere. Oni tu majú toto. Zámok. A to sa neotvára. OK, no. I guess. Pôjdeme asi takto. Hey, you! What are you Jo, doing? funguje, dobre, paráda. Lord Capon sent me to get some wine for him. Lord Capon, eh? A likely story. You clearly don't know Lord Capon. Do you think he's going to leave in the middle of his merriment to go and get his own wine? Ha! No. That doesn't sound like the young lord. I suppose he sent you for the Sylvan Red. The very one. Well, you'll leave some for Sir Hanush at least, won't you? I'll try. Ak to nevychľasce ten prebyt. Tak, čpán. Kde to naberem? Tak. Nič. Dobre. Našťastie sme mali dostatočne len to ukecanie, ale asi keby sme mu ukázali ten kľúč, tak to môže zobrať buď, že sme to ukradli od neho. Alebo že to, že naozaj, ale tak risknúť som to nechcel. Dobre, kamaráde. Ponesieme ti to víno, ty, vyberavec jeden. Ale tak kvalitné víno, čo si mám sťažovať, je lepšie než nejaké lacné. Dúfam, že aspoň bude chutiť tomu prebitovi.
Lebo ešte možno, že si nemal len to. Že asi zvonček nebol tam datý. Lebo je taká možnosť, že proste niekedy to YouTube považuješ ako proste, že detský content. To z nejakého dôvodu musí pri takých kontentoch vypínať upozornenia a tak. Ako nechápem, na čo upozornenia vypínať, keď je to detský content alebo také niečo. Keď je to označené technicky, tak prečo musia len to drbnúť tam povinné vypnutie upozornení. Ako komentár chápem, a lajky tiež. A lajky, dislajky tiež, ale tak na čo proste vypínať len to upozornenia? No, ty fetka. Pokecaš so mnou, či ne? Mám to tvoje víno. Naposledy, keď... So, about that wine Oh, you sent me vidíš. Well, have you got it? for. Of course. You really broke into the cellar at the rat house? I certainly did. I hope that wine's really worth the trouble I had. I don't believe it. You really broke into the cellar. You're insane. Použil som tvoj kľúč. Nothing to it. I just used your key. My key? Nie som debil, to sú ti tam dali Odber, aha. You're craftier than I thought. You can keep the key. They let me in there whenever I want anyway. Well, let's see if this wine is as good as you say. Reputácia sa mi zdvihla, keď tento. Blessing? Come on then. Keď som povedal, že som použil jeho kľúč. Now that's what I call a real Yep. Sylvan red. Yep. Prišlo mi len to, prišlo mi upozornenie na komentár. Otherwise delightful establishment. Takže je dobré to mať u YouTube, ak máš viacero než jeden kanál, tak ten druhý proste prihlásíš do toho súdia YouTube. No, chľastačka začína. Ty dement. Máš kôž na hlave. To je strašná zabava. To je dement. Ale aj tak YouTube blbo pozorne za tým si stojím, no. Hej. Leave off, Sir Hans. I'm not like the other girls. I know, Clara. Proste skôr sa to dozvieš, ak si tam ty, ako keď ti dajú upozornenie. Si pamätám, že kedy si YouTube proste to, mal fakt problém s tým. A neprichádzal vôbec upozornenie, musel som sa to zistiť to, keď som to otvoril. Well, I like all kinds. I like dandelions, sage, knotweed, and poppies. I really like poppies. Henry, did you hear that? What? The lady requests dandelions, sage, cabbages. Right. No, knotweed and poppies. What? You want me to go flower picking? To sú idioti, fakt. I know, I'm putting you to work again. But if you do it, I'll give you... No. 70 florin groschen. That much? No. All right, I'll go. Ak si na to nespomenieš, že mi to dlžíš, alebo to zistíš a porazí ťa, tak... Fakt. Inteligent. What was it she said? Sage something else and roses? Yeah, what would a bouquet be without roses? There's some in the upper castle garden. Dobre. Kvetiny.
v záhradách. Tam nás určite nepustia. Som si tým istý, že to bude proste súkromná oblasť. Pre tých prevítov. Šprintujem to jak idiot. Na koni. Úzkými uličkami. Tu ledva je vidno vôbec. V noci a hľadať tento kvety, ty kokos, no. Aby ma nedrblo. Ježiš, no ten pán ptáček, ty vole, to je kus. To je previd jeden. Ešte potom jedno DLCčko je s ním, takže... Ježiš, to je kocovina, no. Čakaj, kde máme? Nemáme na koni niečo takého, čo by som to... Živá voda. Dobre, daj tú živú vodu. Kamoško môj. Nemore. Popkajú. Dobre. Že vraj to len to. Má zahnať efekty kocoviny. Ale mám opilu si keket. Jeden týpek, u ktorého mám zločík, aj Odber mal 2 streamy a pozrieme na to, pretože netočil 2 mesiace. Fakt ako. No to asi jen to. To asi YouTube má nejakú inteligentnosť, že keď nikto netočí proste 2 mesiace, tak jen to. Tak si neprichádzajú upozornenia, alebo čo. Alebo proste ich umelá inteligencia, čo to riadi, alebo čo to je. Proste ten bot. Tak proste má viacej chýb, jak ty vole staré slovenské cesty. More, fajnovo opilý som. Bože. Účinok kocoviny ja nepotrebujem zahnať, ja potrebujem zahnať tento tú opilosť. Akurát, že ja som tu taký nadrbaný, už skoro v polke to je. A Boh vie, koľko sa to ešte bude stakovať. Klepe mi tu taký nakláňam sa tu na stranu, že to není možné. Taký nadrbaný, ty bol, to není možné fakt. Ty kokos, to sú stráže. Dobre, čo to chcela? Rúžu mám. Aj tá vžratá postava by nám dokázala upozorniť. To zasadím, kámo. Dobre, dajte mi malé maríšky, Dobre. Ty vole, takéto záhrady sú pre Boha živého. Tak. Dobre. Očímak. Ale ona chcela ešte niečo iné. Tak... Šalvej. Dobre, strážca tam práve prišiel a išiel sa na to pozrieť, že čo sa deje. Našťastie sme to dozbierali. Well,
As you can see, I'm not your wench or anyone else's, so fuck off. What are you doing with my Clara, you Archie, stop that. He's just bathing here. Bathing here, is he? When all the wenches but you are whores? Archie! And are you whoring now too? That's enough, Archibald! Ok, idem si pustiť seriálku Koláčiu, čau. Ok, máš sa, kamo. Done with you! No, I swear the gentleman hasn't touched me. Actually, that's quite true. Bože, drž hubu. No, nothing happened. Nothing. We'll talk about this later. First, I'm dealing with this bastard! I'd like to see you try arse and balls. Arse and balls! Ten vás. For the love of God, stop it, both of you! Fucking hell. Hey. What do you think you're doing? No, paráda. Nebí mi koňa. Ale do prdele. Choď. Ty choď do prdele. Ty hnusák. Ja nevidím ani na cestu, more. Ty kokos. Fucking hell! Dobre. Dobre. Veď zdokni! More. Tak. What the hell got into you? Trying to drown a nobleman? Oh shit. No. Fuck. Teraz mu to doplo. I didn't know. Get out of my sight. Go on before I remember I can have you hung. I apologize, your lordship. I'm sorry. I'm sorry. Archie, wait! Oh. Kokos. I nearly got drowned by arse and balls. To je čurák. Bože. Oh. That's the least relaxing bath I've ever had. Fuck, I feel like I've swallowed the Baltic. Oh, No. drinking will be the death of you. Ale asi ťa vystriedlival. Is there any wine left? Are you out of your fucking mind? You want to carry on? Of course. Well, don't tell me you don't fancy a drink after all that. Taký pridrbaný. No. Paráda. Vyplo nás teraz úplne. OK. No, tu si, kamo. Nezatváraj mi. Pred nosom. What will you do with them, Sir Hans? What, with arse and balls? I don't know. What do you think I should do with him? Netrestaj ho. He was drunk and insane with jealousy. I'm sure he'll be sorry when he sobers up. But he tried to drown a nobleman. I can't just let him. No, tak ale si predstav, čo som chcel tebe spraviť. Anyway, if you let him off, you'll show that you're the better man. I suppose you're right. Fuck him. But we had some pretty good sport, eh? No. See you later. Kokos. Koľko si mi dal pre boha? Tých mincí. Fuck. No, stakovaných, ty vole, 75 mám. Dobre, knihy. Kvič, pána ptáčka, ty vole. No a teraz ešte vystriezlivieť, joj. Ideme za Terezou. A potom boh vie čo, aké ďalšie questy budú. My sme si mohli oplaknúť tú zbroj hnusnú, zadrbánú, čo máme.
Nasýtenosti vole 74. Len dúfam, že táto epizóda nebude obmedzená na 18, ale tak keď už s tým farárom, čo tam bolo, len to s tým bohušom nebola, tak myslím, že to bude fajn. Translet to zostali po pánovi ptáčkovi, som mu to mal celé tu vykradnúť. Preví to jednému, to by to. My humble greetings. Dobre, čo ešte máš? Goodbye. Maratón. OK, tak to si kúpim. Nejak sa na levele predsa potrebujeme. Let's talk about the price. Naturally. See now. No, vidíš. Tak. Teraz služby potrebujem. And what is it you... Si kúpil a vybrať šaty, hej. Get myself fixed up a bit. Have a bath and get my clothes washed. But of course. Dáme si hento. Zaplatíme. 10 hentov grošov není hento veľa. Extremely satisfied. Take care. Tak. A to fakt hento, lebo mi prišlo, že tá helma bola zadrbkaná. Mne prišlo, že proste tá helma bola poničená. A že to nebola špina na nej. Ale tak... OK. Dobre. Zatrezol tylo tretí rande zase. Potom nám to odobkne skill, že hento nám bude môcť zašitovať oblečenie, čo sa bude veľmi hodiť, pretože údržbu nemáme hento. Absolútne danú no. Na hento. Žiadny skoro level nemáme v tom. Henry, I'm so glad to see you. No, aha, ten armor je čistý teraz. Teresa, I brought you something. Kvetina. My, how chivalrous. That's lovely. Thank you so much. A zvyšíš to reputáciu aj. Would you like to get up to some more mischief? Že rytier, ty vole. Fun the last time. Však zbroj mám. I'm a bit surprised you thought so too. Although a girl doesn't get a chance to tend the wounds of a gallant defender every day. Shall we play blind man's buff? That's really what you want to do? I know it's a game for children, but I always liked it, and I won't feel stupid playing it with you. OK. Right, why not? Good. Ale fajnovo tá zbroj teraz vyzerá, len trošku len to poškrábaná na určitých častiach je, ale tak... Vážne, pre úplne... Pre najväčšieho noblsáka by to bolo. Len ako by som nechcel zakrývať ten úžasný kýris, ty vole, nejakou hnusnou kapucou, alebo čo to je. Aj keby mi to zvýšilo armor, proste nie, to... Potom vyzerá otrasne. Hey. No? Nobody will see us here in this barn. Are you shy? It's a game for little children. Of course I'm embarrassed. Well, adults play it too, you know. But only when they're drunk. No. Dobre. Je vždycky má taký pocit, že keď sa proste keď príjem a pozriem sa na svoj tým, tak nemám helmu. I'll cover my eyes. Well, they do say love is blind. Cheeky boy. But this is a game you won't be winning. I've got ears sharper than a bat. And I'm as stealthy as a cat. You'll never find me. We'll see. But if you leave the barn, you lose. Come here. Neodrbávaj. A práve začalo pršať. Práve vyčistená zbroj, hej? Come on, spin me around. What are you waiting for? Blind I may be, deaf I'm not. Make a sound, and you'll get got. How does it go after that? It doesn't matter. Go and hide. Ale tá zbroj vyzerá fajnovo vyčistená. Fakt. I bet you're here. No?
here. No. Tento barel je náš najlepší kamarát teraz. What? Where are you? Toto vyhráme. To je easy. Zrazu tyhle Tereza taký teleport drbne a nájde ma. What was that? Was that you? No. Ha! Got you. Jasné. You're a sneaky one. How come I didn't hear you? Oh no! I've left clothes. Nenechám ju vyhrať, čo si. Bring them in before they get soaked. Nebudem hrať férovo. Pekne nech si to... Ty vole. Oh no, it's completely soaked. You'll have to put it by the stove to dry. No, that would just make it reek of smoke. Help me bring it to the hay. Som rýchlejší. Aha. Moje... Joinkers. It's sopping wet. Sa čudujem, že tá burka nevyčistí tú zbroj. Not afraid of thunderstorms, are you? Not anymore. Však nej cukru. Sa ochytnúť, prosím. Hush now. Hm. Niekomu sa stali až taký fajnový glitch pri tomto, že stal tam dvojité titulky. Aha, ja som si myslel, že odtiaľ to je vidno z karicu. Oh no. Udrebal na mi armor. Nie, to nechcú. Taká fajnová logika, že ti oblečenie zostane po akcičke, no. Tak, fajn. A zrazu magicky na sebe zase, dobre, no. Lebo nahé ženské sú jedna vec a muži to je druhá. Čo som si všimol. Dobre. A tie šaty, čo som mi dal, tak nenosí. About that evening. Ah, yes. I never thanked you properly for helping me with the laundry. That storm would have carried it off to God knows where. Oh, I think you thanked me enough. But next time we should take shelter somewhere else. That hayseed gets No, into places it mueres. shouldn't, and itches like mad. Henry, you donkey. You really know how to sweet-talk a girl, don't you? And anyway, what do you mean by next time? Just what exactly do you have in mind for the two of us? Well, we'll be together. Like a couple. And when the time comes, you'll take me as your husband, right? You're full of yourself, aren't you? But that's not how things are done. Well, obviously, under normal circumstances, I'd ask your pa for your hand, but... Papa? Yes. He'd set the dogs on you. Now you'd have to get Uncle Peshek's blessing. I reckon I'd have no better luck with him. Unless he saw a way to profit from it. And I'd have a sack of flour for my dowry. But seriously, Henry, what kind of husband would you make? You can't sit still in one place for an hour at a time. Well, I've got a lot of duties, but I'm very fond of you, you know. And maybe one day you... I know, you silly sod. We can't get married yet.
but we can still see each other and be fond of each other. Dobre, potom ešte sa nejaké bonusové veci sú tu na. Keď sa dá kecať ohľadom príbehu a tak. Čo sa udeje. Ale. Dobre. Fajn. Poďme si tu ešte nejaké tie questy by mali tu byť. Čo to je? Nová aktivita. Tak sa pozrieme, čo tu ešte ďalšieho je. Natiahneme to asi na tie 2 hodiny, kľudne. To je pešek, nie? Hej, to je pešek. A pomále nejaké tie udrbávačky, veci a tak všelijako možné. Čo tu máme? Nejaké tie questy, čo majú tú takú hviezdičku. By sa hodilo. No, toto tu na. Ledečko. Ideme tam. A ideme zahájiť tam ten questík, čo to tam je. Lebo tie questy by mali byť niečo výnimočné. Aspoň teda mám podozrenie na to. Prípadne potom neskôr zobereme to mimo toho streamovania. Nejaké tie questy a urobím len tie, čo sa mi zdajú také nezaujímavé. A tie takéto zaujímavejšie, čo vyzerajú, tak tie by som len to spravil potom. Hankováč. Jesus Christ be praised. Ty to máš čo? Boh podkový. Uhlie. No, to by sa hodilo. Príjmeme do tých 8, však to je málo. Is something troubling you? I wouldn't say it's troubling me exactly, my boy, but I've heard talk about the Sasso blacksmith and I'm losing sleep over. What talk might that be? They say they've heard him chanting when he tempers steel, and that nothing of his ever breaks. Using spells to strengthen steel? That sounds like old wives' tales to me. That's what they say. They say he's always muttering something, and if anyone catches him at it, he stops at once and gives them dirty looks. Maybe he's just praying. Well, he's getting help of some sort, whether it's prayers or something less holy. Well, if it's troubling you, go and have a look for yourself. Easy for you to say. I have too much work to do. And anyway, I can't just turn up asking questions. He wouldn't tell me anything. And, how could I help with that? Simple enough. Go there and find out if there's any grain of truth in it. I suppose asking costs nothing. Just don't ask him outright about any sorcery. Okay. I'm not that daft. Good, good. And don't worry. You won't be the poorer for it. Once you find out what's what, I'll find a way to recompense you. Okay. All right. I'll go and see if there's anything to the stories. Good. But be subtle about it. Určite žiadna magia to není. Or me. Nič supernaturálneho sme tu ešte nevideli. Čiže strašne malá možnosť, že sa niečo takého stane. Potom asi keď bude neskôr v príbehu ten kláštor, tak tam neviem, či sa tie questové veci ostanú nám, keď do toho kláštora sa pôjdeme infiltrovať, ale máme kľúč od kláštora k zakázaným knihám, takže pôjdeme tam a ukradneme si jednu knížku, na ktorú asi je to niektorí, čo ste fanúšici Evil Dead, alebo proste poznáte ten film, tak asi viete, o čo sa jedná, ako sa tá kniha volá. Tak. Zoberme si to, si dáme na konia tie veci na jed. A čo som to chcel? Jo, questy. Zistíme, čo sa tam deje. Ako to urobí, ako má techniku na to, ten typek. Asi by nám mal tento kovač tu na tú údržbu zlepšiť. Tu na pri hostinci tiež niekto zaujímavý je.
Takže sa môžeme potom na to pozrieť. Hej, aj k tomu kláštoru to ty vole... Dobre, hento spomienky na to nemám. A ak neviete proste čo, ako to speedrunnúť, tak... bude to proste pain. Je to proste tá najhoršia misia tu na v celom tom Kingdom Come. Čo som si aspoň hento vedom. Aspoň pre mňa. Aj pre ostatných. Tak. Potom sa vypravíme tu na. Budeme mať pár hento známych. Tak, kamoško. Tu máme našeho kováča miestneho. The sun sets out across the sky. Míka. I'm honored that a night such as... Dobre. Počkať. Kodovať, čo máš? To vyzerá nejaký basic loot proste, čo má typek. They say you're the best blacksmith in the whole region. That metal you've tempered never breaks. Ah, nothing but old wives' tales. Of course some of my pieces are broken, but only ever here, at the smithy. No one's ever returned anything for you to rework though, have they? Not that I recall, but I can't remember everything. Huh. Father was a blacksmith all my life. He always stoked up the furnace till it roared gently, and you could smell the heated iron. Then he plunged it into the water, and that was that. What gently humming furnace are you on about? Ale no tak. Have you ever actually been near one? You'd end up drenched with sweat the whole time, not just while you were tempering. Don't try and tell me you've ever even been in a smithy. I'd like to ask you... And I'd say I've nothing much to tell you. So that's why I'm curious just how you go about it. Look, I learned it from my father. May he rest in peace. And I don't mean to share our secret with anyone. So it's a family formula? Actually, yes, it is. And that's how it's going to stay. Let's stop talking about temp. Jak jaj, dosral som to fakt. Tajemstve ocele, však pekla ten perk stačil. Akurátne, fajnovo. Ježiši Kriste. Dobre, neviem asi, či z koňa hento ešte charizmu si musíme to zobrať. Nejaký ten gear na to. Čo tá košeľa. Á, ono to znižuje ešte, no. Ježiši Kriste. Mluvka. To si dáme. Poď sem, kámo. Fakt neskutočné, však ja som... Však malo to výsť. To nie je možné, fakt, toto neskutočné. Tak, vynieme sa lečke. Potom asi neskôr iného konia kúpim, aj keď som ho rozženie, pretože ako tak... Šedivka ma sa zabuguje na diaľku. Už to vidím. A sa na druhú stranu by sa hodilo aj hento. Konia čo rýchlejšie vydrží možno. Takže ako nie, že ten šedivka je zlý kôň, ale tak proste neskôr bude dôležité mať hento. Výdrž proste vysoko na tom koňovi. Dobre. Lúvka. Výrečnosť na 5. Počkať. Výrečnosť. Dá sa to vylepšiť teraz? Keď mám to...
Desiatka. Mal by sa to dať čítať, nie? Čo som za knihu vôbec tam dal? Huh? The fuck? Som z toho nejaký na to zmetený. No. Jop. To je ono. A študujeme si to pekne, krásne. Uvidíme, ako nám či nám tá mluvka vydrží. Jop. Nová hento. Výrečnosť. Empatie, posledná nabídka. Tak. No, tá výrečnosť za mňa ostala. Uložíme sa to tu na pre istotu. Oh, kamo. They say you're the best blacksmith in the... Ah, nothing but all... No one's ever... Not that I recall. Ako je možné? Father was a blacksmith all my... Hallelujah. No mistake. I do it a little differently. I heat until the metal is 2-3 shades short of bright yellow. I ease up on the bellows, and after a Lord's Prayer and a Hail Mary, off it goes into the water. It's strange to think that I'll never help him out with it again. Our forge will stay burned out forever, unless I go back to the trade myself. It would be a shame not to, lad. Working iron is a worthwhile thing. Godly. It makes life easier for fools. And, let's be honest, you can make a decent living doing it. And is that all? There's nothing else you do with it? Well, that depends. I heat it up again after that, but not so it starts to glow. I just hold it like this at the edge of the furnace for a while, and then quench it again. You quench twice? Yes, although there's less quenching needed the second time, it doesn't get quite so hot. And how does that help? I don't rightly know. I found out about it by chance. I got caught short, needed to piss so bad, I left the rod resting by the furnace by mistake. That's how I found out if you quench twice, it doesn't break. No, but I know that. No idea why, but I've tried it enough times to know it works. Dobre. Good luck to you. Tak, ty prevíc. Ešte ideme za našimi hento známymi kamarátmi, čo tam čakajú. Aby sme ich hento pozdravili. Naši kamaráti zo Skalice, tak. Hey! You here again? Well, I never. Henry! Hey! Jop. Henry! I'm glad to see you. Matthew! Fritz! You're alive! Of course we're alive. You can't get rid of us that easily. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are all right. We are now, but we barely made it. Yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks! That's me. Bloody joker. Tell us what happened to you. They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Rat-Eye that I got back in my right mind. And I see you're not doing too badly for yourself. What are you up to? Right now, I'm a squire for Sir Radzig. I see you've worked your way up. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. Well, you two and work never got along. But don't tell me that they're not in need of carpenters. They're reconstructing the monastery. They don't want us there. And there's nothing else around here. Hey,
You wouldn't happen to know of anything? It will really help us out right now. Well, I can ask around, but I'm not promising anything. Thanks, Henry. We'll pay off the debt. Don't you worry. Ha. Kto ešte prežil? What other neighbors of ours made it? Your hunker's in the monastery. That girl really helped us out. That's about all we know. When we ran for it, we helped Teresa, but who knows where she is now? We got separated. I owe my life to Teresa. She hauled me unconscious to the mill in Ratai and nursed me back to health. I'm glad she survived. Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? Where would they hire you to? Well, we were carpenters in the mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Skalitz, no one will be building for a long time. Just here in Sassau, and they don't want us here. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. See you later. OK. Tak dobré. Čiže 2 questíky. Vrátime sa tým týpkom, čo len to. Hey, face. No díky. Čo je pestný súboj? Ukáž. Zaplatíme. Zlepšíme si ten súboj len to. Good health to you. I want to get back. Sit. I'm interested. Wouldn't you rather learn? Aha, my nemáme ani 5. úroveň z toho. God be with you. Toto je nejaký tento questík s kláštorom, alebo čo? Ty po nich chce prachy. Ale to si dáme asi potom neskôr. Tak. Prosím, nech není hento noc skôr, než tam dojdem. Ale no tak, fakt. Prepadnutie. Dobre, našťastie vyzerá, že relatívne rýchlo sme im ušli. Jop. Ušli sme previtom. Škoda, že to nevyšlo, no. A tak asi tam dobehneme len to sami už. To je len kúsoček. No, tu na toto si pamätám. Tu na šedivka skapala. Keď nás napadli tí kumáni. A to bolo strašné peklo, joj. Ja zaujíma celkom, že to je jedno DLCčko s tými príbyslavicami. Keď ich obnovíte. Tak to bude celkom zaujímavé, lebo to budeme mať proste vlastné mestečko. V podstate budeme richtár toho mesta a neviem, či nám to bude nejaké prachy vystavľavať, ale tak bolo by to nice. Škoda ináč, že že si nemôžeme ukovať meče, alebo tak. Že nemáme tu nejakých učiteľov na to, aby proste nás učili, že aha, takto sa bude takto sa pracuje pri tej forži, alebo čo to je. A môžeme si proste vlastný gear vyrábať, opravovať a tak. Lenže určite toho tréningu, ty vole, by zase dávali cez 1000 alebo koľko. No, kamo. I hope I can be of some humble service to you. Musím to zistil. Blacksmith, I think I know how the tempering gets done in Sassau. And what have you found out? Don't keep me on tenterhooks. Out with it. He heats it up to red, 3 steps away from yellow, and then stops heating, says the Lord's Prayer, and quenches. I'll be damned. That's pretty much what I do too. Except I just count. I'm just saying what I found out. That's as may be. But there must be something else he does differently if he does the quenching just like I do.
Kalina dvakrát. He did say all his breakages happen before anything leaves the smithy. He must really pound away at his work. Well, I give mine a proper whack and no mistake. But I'll try hitting it harder and we'll see. Are you satisfied? You did what I asked of you, so I'm at your service. And here's something to keep you going. Díky, no. Good luck to you. Teraz nás drbe za to, že vôbec mu to nefunguje. What the hell? Si ma takáto hento. Kanecká, vole, kocka. Joj. Dobre, údržba na trojke. Pre nevlečení máš hento. Jop, to sa bude hodiť. Dobre, vyzerá, že takto to hasne. Teraz ešte ideme skúsiť tomu Flískovi a Matejovi nájsť prácu. Tak. Našťastie to je len kúsoček, takže nemalo by robiť problém sa tam dostať na koni, bez fast travelu. Lebo tam nejaký ten nedl, nejakého toho štvortýrového konia som si kúpil vtedy. A síce tomuto, áno, šedivke sa teraz tá stamina hento oveľa hento dlhšie trvá, než sa hento vyminie. A tamto úplne proste milimetrom sa to hýbe. A tak sa mi to proste páči. Ešte tu na niekde v ledečku sa mi zdá, že má byť nejaké hniezdo, kde sa dá nájsť armor na toho koňa. Aspoň na tú hlavu. Tak potom môžeme to vyskúšať, pohľadať. Prípadne aj nové podkovy kúpime. A ten vojnový koň, čo som mal, tak to bol sakra dobrý. Takže asi kúpim toho potom. Dobre. Tak. Ako sme na to zbrojom inač? Jop, viditeľnosť, nápadnú zločnosť. Stav predmetu, no. Dobré, to dodrbkané to je. I've got something for you. I know this is your favorite. It is indeed. Thank you. Sejbovica, jej. I've got something that needs stitching up. Could you do it for me? All right. I can't have you walking around in torn rags, can I? Show it here. Dobre, díky. No, zbroj mi to samozrejme nezašije, ale tak hento. Tú vnútornú časť, hej. Dobre. I could hear you rattling a mile off in that armor. Tak lebo je to hento. Oceľ predsa. Matthew and Fritz send their regards. They survived. My God, I'm glad. They helped me out a lot. And where did you see them? In Sasau. I bumped into them in front of the tavern. Where else? And how are they doing? They're not doing very well. The monks helped them get over the worst of it, but they have debts and can't find any work. Poor souls. You wouldn't happen to know of any jobs going for two lazy carpenters? Not here. And I think it will be the same in all of Ratai. It's overcrowded with refugees and they're all looking for work. That's bad. Those two need work badly. To keep them out of mischief. You know what they're like. I do indeed. Try the mills in the smaller hamlets. The miller in Ledechko is old. Maybe he could use some strong hands. I will. Thanks. OK. Dobre. Fajné. Šedivka, more. Môžeme vlastne ešte sa vychrápať, sa mi zdá, že počkať, ako sme už... No, od noci už je... Pomaly, ale isto ďalej, no. Kde je vôbec ten? Tak, tu sa dá nájsť prácu, ale vyspíme sa ešte.
Počkaj. Sa mi zdá, že ešte knižku máme, ktorú si môžeme prečítať. Maratónec to bolo, alebo jak to bolo. Alchemistov sen, ne. Strieko, britva, údržba, blablabla. Pijastvo a alkoholizmus. Jo? Ako sme na tom s pijactvom? Na 6, takže 15-kové master level nebudeme mať. Takto, hento. Našťastie máme dvojnásobný bonus na to študovanie, takže rýchlejšie to prečítame. Čítanie nová úroveň, paráda. Milovník umenia, snílek. Kartograf, tak to chcem. To si dajme. Všetky miesta na mape mi to pekne odhalí. Tak. A už to máme čistú bez hociakých tých hnustých mráčkov. To je ono. Takto sa mi to páči. Takže ešte im zožijeme prácu a potom asi ten stream típnem. Pretože... Dokument to, už za chvíľu budú 2 hodiny. Ako nie, že by som to nezvládol ešte zahrať hento do tých 2, ale tak... Aby proste bolo hento. Už som ten quest dohral. A potom po mape pozbierame tu všelijaké možné questíky, alebo aspoň sa... Vlastne nemôžeme pozbierať questy, pretože niektoré tie questy majú časový limit neviditeľný. A buď sa proste pohnú bezo mňa. A to nebude moc dobré. Ja som sa zabudol nažrať, no. Tak budeme vyhľadovení a budeme si musieť dávať chleba. Pokazený, hej. Teraz väčšinou len tie pokazené potraviny máme. A nerobí nám to nič zlé, našťastie neotrávi nás to. Až kým to nebude úplne zase zničené. Tak. Jabko, mrkva, to sú všetky tento. Kým to nebude úplne zničené na nule, tak to môžeme jesť ešte stále. Takže ten perk sa fakt hodí. Pekárno. Hnusné plesnivé jedlo žereme a nerobí nám to nič našťastie. Dobre. Dobre. Teresa, the millmaid, sent me. She said you could use some help. Some extra pairs of hands would be useful. What do you have in mind? My friends, 2 survivors of Skalitz, are looking for work. And why should I take them? They're experienced carpenters. Why not? Carpenters would be helpful. There's a lot of work here at the mill, and I'm not as spry as I used to be. Thomas, my foreman, tries his best, but he ain't up to that kind of work. But they aren't idlers and drunks, are they? I only take in people who are willing to do hard, honest work. They're good men, from Skalitz. Basically your neighbours. You have to help them. That's God's own truth. Love thy neighbour as thyself. Tell them I'll give them a chance. We'll talk about pay and a roof over their heads when they get here. God be with you. No. Niečo mi hovorí, že to dobre nedopadne. To bolo easy. Takže tak, no. Neviem, či toto je jediná hento oportunita na prácu, že ako im získajú. Možno majú nejaký iný priestor. Ale teraz budú proste kúsok od tých. Od toho kláštora bývať. A blízko Rataji. Tam majú ešte nejaký iný questík. Neznie asi moc legálne, keď nad tým tak uvažujem.
Ale tak... Ak nebude moc hard, tak možno ho zvedieme. A sa mi zdá, že v tom queste môžu aj zomrieť, alebo čo. Ak si dobre pamätám. Jesus, not as shallow as it looks. Pekla, more, fakt. Prejdem to tu len, aby som zistil, že je tá voda moc hlboká. Fakt. To musí potešiť proste. Čo som sa zase dobre uväznil. Však, čo sa tvári, že ako keby tu nikto sa plížil. Však nikto sa neplíži, kľud. Dobre, práca pre dvoch prebitov zariadená. Á, toto slavná hláška. Počkať, akú máme vlastne reputáciu? Parťací hráč, reputácia... Sasova, 54. Talberg 80 niečo. Ešte máme Pribyslavice 80 niečo. Reputácia klesá kvôli tomu, že sme asi toho macha napadli. Ale takovo to sere. Najväčšia reputácia v Skalici? OK. Dobre. Skoro dokáže nám to privítať. Dobre, musím si s týmto pokecať, čo máš to tréning. Plíženie. Ja nemám pokročilý už skill, OK. The miller and Ledechko would be happy to meet you. You really found work for us? Yup. Of course. Couldn't bear to look at those sour faces of yours a moment longer. Thanks, Henry. Only... What? The reward we talked about, well... We haven't got 2 groschen to rub together. Nah, that doesn't matter. You'll pay me when you have it. That we will. Stop by and visit us in a week. We'll pay you back as soon as we get our first wage. Ak niečo dostanete. Good luck then. Ak to tam nepreležia všetko. Dobre, tak, ale ako som hovoril, tak tu na to na dneska teda tipneme. Takže ak sa vám streamec páčil, nezabudnite zanechať lajkátor. Ak ste nestihli stream, tak samozrejme záznam z toho bude. Môžete si to pozrieť, aj keď bude to trvať asi len to viacej než hodinu. Ak si to chcete kompletne pozrieť, ale tak čo už. Odber, ak ste tu teda nový a páči sa vám tvorba, hej, podporí ma to fajnovo. Za chvíľu už budem na 200, tak bol by som aj rád, hej. No, tak sa teda zatiaľ majte a prajem vám pekný zvyšok dňa.